Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan sama-sama saksikan prosesi imtihan terbuka oleh seluruh khotimin dan khotimah yang dalam kesempatan ini akan dipandu oleh Ustadz Muhammad Hadid SPD dan Ustadz Deswandi Ilham. Kepada pemandu kami persilakan untuk naik ke panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama amma ba'du. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Qur'an Metode Qiraati Cabang Nusa Tenggara Barat, yang kami muliakan para alim ulama, ustadz-ustadzah, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu wali santri yang berbahagia. Singkatnya, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan mengucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat atas baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di kesempatan pada pagi hari ini, alhamdulillah kita sama-sama dapat bisa melaksanakan khataman dan imtihan santri yang ke-10 Taman Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Darul Mansur Gunung Sari Cabang Nusa Tenggara Barat, yang dilaksanakan pada hari ini Sabtu 15 Februari 2025 yang bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1446 Hijriah. Namun sebelum kita ke acara inti imtihan terbuka, terlebih dahulu kita akan sama-sama simak dan saksikan para khotimin dan khotimah akan membacakan klasikal Ghalibul Quran bil Ghalib atau dengan hafal. Kepada Ananda Azam Al Ahmad dipersilakan untuk memimpin teman-temannya. Anak
izin hati yaumidin bukan yaumaidin terdapat di surah 11 Hud ayat 66 surah 12 dan di surah 70 Al-Ma'arij ayat 11 29 hati-hati bukan terdapat di surah 58 Al-Huda adalah ayat 228 hati-hati bukan terdapat di surah 65 At-Tolaq ayat 428 Daini hati-hati kholidaini bukan kholidina terdapat di surah 59 Al-Hash ayat 17 20 sama aminin hati-hati sama aminin bukan summa amin terdapat di surah 81 At-Takwir ayat 21 juz 30 alaihi hati-hati alaihi bukan alaihi terdapat di surah 48 Al-Fath ayat 10 juz 26 naskahu hati-hati naskahunya dibaca pendek terdapat di surah 11 Hud ayat 91 juz 12 fawakihu hati-hati fawakihunya dibaca pendek terdapat di surah 23 Al-Najm ayat 19 juz 18 yaqahu hati-hati yaqahunya dibaca pendek terdapat di surah 39 Al-Zumar ayat 7 juz 23 tatsluwa yabluha yarbuha wanabluha dan ada uwa wanya panjang dibaca pendek itatsluwa wanya panjang dibaca pendek terdapat di surah 13 ayat 30 juz 13 yarbuha wanya panjang dibaca pendek terdapat di surah 47 Muhammad ayat 26 yarbuha wanya panjang dibaca pendek terdapat di surah 30 Ar-Rum ayat 39 21 yabluha wanya panjang dibaca pendek terdapat di surah Muhammad ayat 31 juz 26 lan nada uwa wanya panjang dibaca pendek terdapat di surat Al-Kahfi ayat 14 15 afail wanya panjang dibaca pendek terdapat di surat 3 Ali Imran ayat 194 dan di surat 21 Al-Anbiya ayat 34 17 Nabai wanya panjang dibaca pendek terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 34 7 Malahir tanya panjang dibaca pendek Samuda tanya panjang dibaca pendek Lakinna tanya panjang dibaca pendek Walakinna tanya panjang tetap dibaca panjang Takka kata lain pokoknya baca dibaca panjang satu alif Alladzina di awal kalimat tidak boleh dibaca Alladzina tetapi Alladzina Qaumanillahu fatahin dibaca kata pendek karena ada di bawah terdapat surah 7 Al-A'raf ayat 194 juz 9 masalahil qaum fatahin dibaca kata pendek karena ada di bawah terdapat surah 7 Al-A'raf ayat 177 juz 9 adil ula fatahin dibaca kata pendek karena ada di bawah terdapat surah 53 An-Najm ayat 20 juz 27 Allah wanil baju pada kain dibaca kata pendek karena ada di waktu terdapat di surah 62 Al-Jumu'ah ayat 11 28 Allah kalau surah Baroah atau tidak boleh membaca kalimat basmalah terdapat di surah 9 Baroah atau ayat 1 juz 10 setiap tulisan illa bagus dibaca wasal kecuali 3 tempat illa taf'alu terdapat di surah 8 Al-Anfal ayat 73 juz 10 illa tanfiru terdapat di surah 9 At-Taubah ayat 39 juz 10 illa tansuru terdapat
lilu, jika dibaca wasal Allah taklilu lilu. Terdapat di surah 5 Al-Maidah ayat 8 senang. Yalah zalika, jika dibaca wasal yalah zalika. Terdapat di surah 7 Al-A'raf ayat 176-79. Baca wasal ta'lamu wa ya'lamu. Terdapat surah 8 Al-Anfal ayat 60-10. Zalikum an-nar, jika dibaca wasal zalikumun nar. Terdapat surah 22 Al-Hajj ayat 72-17. Al-Ankabut ittakhadhat, jika dibaca wasal Al-Ankabut ittakhadhat. Terdapat di surah 29 Al-Ankabut ayat 41-20. Masalah alhamdulillah, jika dibaca wasal masalahnya alhamdulillah. Terdapat di surah 39 Az-Zumar ayat 29-23. Bisamawat dituni, jika dibaca wasal bisamawat dituni. Terdapat di surah 46 Al-Ahqaf ayat 4-26. Dibaca panjang, jika wasal dibaca pendek. Az-zununa hunalik ar-rasula wa qalu as-sabila rabbana. Az-zununa terdapat di surah 33 Al-Ahzab ayat 10 juz 21. Ar-rasula terdapat di surah 33 Al-Ahzab ayat 66 juz 22. As-sabila terdapat di surah 33 Al-Ahzab ayat 67 juz 22. Pada asalnya dalam fikir di Al-Quran ada 4, cara membacanya ada 3. 2 dibaca asinnya bersitu wastoh, dan 1 boleh dibaca atau boleh dibaca asin. Ammul musaytiruna atau ammul musaytiruna. Yang 1 tetap dibaca atau musaytirin, ya bersitu tulisannya atau dibaca asin. Terdapat surah 2 Al-Baqarah ayat 245 juz 2. Tasqa tulisannya sudah dibaca asin. Terdapat di surah 7 Al-A'raf ayat 69-8. Wal musaytiruna tulisannya sudah boleh dibaca sudah boleh dibaca asin. Amul musaytiruna atau amul musaytiruna. Terdapat di surah 52 At-Tur ayat 37 juz 27. Musaytirin tulisannya sudah tetap dibaca. Terdapat surah 88 Al-Ghasyiyah ayat 22-30. Izhar wajib setiap meskipun bertemu atau dalam satu kalimat dibaca jelas. Ad-dunya terdapat sinwanun idwanun. Ad-dunya terdapat surah 13 Al-Ghaib ayat 3-13. Bunyanun terdapat di surah 61 As-Saff ayat 4-20. Sinwanun terdapat di surah 13 Al-Wa'd ayat 4-13. Winwanun terdapat di surah 6 Al-An'am ayat 99-7. Bacaan ismam dalam mencucu dengan sebagai isyarat buliram. Terdapat surah 12 Yusuf ayat 11-12. Jamiul bacaan tasbih ialah meringankan bacaan hamzah yang dibuat. Terdapat surah 41 Fussilat ayat 44-24. Majriha bacaan imala ialah memberikan bunyi fathah kepada kasrah. Terdapat di surah 11 Hud ayat 41 juz 12. Irqab ma'ana tulisan irqab ma'ana dibaca irqam ma'ana. Terdapat di surah 11 Hud ayat 42 juz 12. Bisal ismu tulisan bisal ismu dibaca bisal ismu. Terdapat di surah 49 Al-Hujurat ayat 11 juz 20. Do'ofin boleh dibaca dufin dufan. Terdapat di surah 30 Ar-Rum
Qawariro, qawariro, rohnya dibaca panjang terapan surat 76 ad-dahar atau al-irsyad ayat 15 29. Qawariro, qawariro min fiddah. Cara bacanya qawariro, qawariro min fiddah. Terdapat di surat 76 ad-dahar atau al-irsyad ayat 15 dan 16 29. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah kepada para khotim dan khotimah. Hadirin Bapak Ibu warisan dan para tamu undangan, demikianlah tadi kita sama-sama simak dan telah kita sama-sama saksikan bacaan klasikal materi Guribul Quran bil Ghaib atau dengan hafalan. Namun sebelum kita dipersilakan kepada para khotimin dan khotimat untuk meminum air yang telah disediakan.